Limang boys and then 5 girls. So, hindi bago tayo mag-start, ito yung games natin. Ito yung tinatawag kong Datak Twister Game. Sa lamang ito, bawal ang budoy or bulon. Ayan, then syempre, ayan, yung mga kilala ko, then si Joman, and then sir, ano pangalan? Van and si Brian and Aldrin, si Ma'am Jen. Ayan, alam na natin yung mga name nila. Okay, bakit na-get yung first word natin? Again, tinatawag ko. Okay, sabihin nyo lang ng malakas, book. Yung malakas. Okay, 1 by 1 tayo. Book. Boom. Wait lang. May echo eh. Book is boom. Check. Hello. Check. Hello. Book. Oh, kasi libro. Kaya, okay, book. Book. Hello. Ayan, ito pa isang magic words. Aklat. Galing ka mga aklat. And then, syempre, magsasabayin natin yung dalawang magic words na yun. Sabihin mo na malakas, Ma'am Jenesh. Book at aklat. Isa pa din, meron pa. May last words pa. Book at aklat, go! Ang galing. Book at aklat, go! Sabay. Book at aklat, go! Pwede. Book at aklat, go! Book Isa pa. Book at aklat, go! Book at aklat, go! Book at aklat, go! Pwede. Book at aklat, go! Book at aklat. Sabay. Meron pa isa. Sabay. Okay. Book at aklat, go! Book at aklat. Okay. Book at aklat, go! Book at aklat. Isa pa. Book at aklat. Last chance. Book at aklat, go! Book at aklat. Okay, ready na yan. Book at aklat, go! Book at aklat. Sabay. Book at aklat. Isa pa, hindi na makalinaw. Book at aklat, go! Book at aklat. Okay, thank you sir. Thank you sa Mansali. Thank you po. Thank you pa. Ikaw naman sir, sabihin mo naman malakas. Book at aklat, go! Isa pa. Book at aklat, go! Okay, last ka. Bigyan mo ka lang isang chance. Book at aklat, go! Okay, thank you sir. Thank you sa pagsali. Then, ikaw naman ma'am. Sabihin mo naman malakas. Book at aklat, go! Book at aklat. Ganyan din. Isa pa. Book at aklat, go! Book at aklat. Okay, pwede na yun. Okay, second magic word. Sabihin nyo naman ng malakas. Tanso. Yung malakas. Okay, 1 by 1 ulit. Tanso. Okay, second magic words. Tasa. Okay, Mark, unahin ko. Pagsasamahin lang ulit natin yung dalawang magic words na yun. Sabihin mo na malakas. Tanso sa tasa. Okay, tanso sa tasa. Okay, tanso sa tasa. Ay, isa pa. Okay, tanso sa tasa. Go! Last chance. Tanso sa tasa. Go! Okay, tanso sa tasa. Go! Tanso sa tasa. Okay, our third magic word. Sabihin nyo ng malakas. Tapiko. Yung malakas. 1 by 1 ulit tayo. Tapiko. Takupe. Okay, sa girls naman tayo magsisimula. Magsasamahin lang natin yun. Sabihin nyo lang malakas. Tapiko, takupe. Go! Okay, isa pa. Medyo malabo. Isa pa. Tapiko, takupe. Go! Go!
Tapiko-takupe. Go! Tapiko-takupe. Okay, ikaw naman, sir. Tapiko-takupe. Go! Tapiko-takupe. Okay, tapiko-takupe. Go! Tapiko-takupe. Kailangan natin yung medyo mabilis ng konti. Tapiko-takupe. Go! Tapiko-takupe. Okay, tapiko-takupe. Go! Tapiko-takupe. Wow, gagaling ng mga contestant natin. Okay, ganito. Diba, magagaling kayo. Gagawin naman natin tatlong words. Ha? Unahin naman natin yung mga boys. Sabihin mo naman ng malakas. Siomay. Siomay. Siopaw. Siopaw. Suman. Suman. Okay, sasamahin natin yung tatlong words na yun. Sabihin mo ng malakas. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw, suman. Okay, yan. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw, suman. Isa pa. Last chance. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay. Okay, thank you pare. Thank you. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw, suman. Okay, galing. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw, suman. Kailangan natin mabilis, ha? Kailangan natin mabilis. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw, suman. Pwede. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw. Siopaw. Hindi, meron pa isa. Meron pa isang chance. Okay, siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw, suman. Okay, siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw, suman. Isa pa. Last chance. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw. Bawal ang mabagal. Thank you, Ma'am Val. Thank you. Then dito ka na. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw, suman. Isa pa. May kamali. Ano pa isa? Last chance. Siomay, siopaw, suman. Go! Siomay, siopaw, suman. Pwede na yun. Ilan na lang kayo? 2, 4, 6. Ito, last words na to. Kailangan lang 2 beses lang natin babanggitin. Ikaw naman unahin ko, Mara. Sabihin mo lang ng malakas, tapiko-takupe, tapiko-takupe. Wait lang. Okay daw. Isa pa. Siomay. Okay na. Patuloy ko, nalito sa inyo. Nawala ako eh. Isa pa. Ayan. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Okay. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Ang galing. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Okay, isa pa ma'am. Para yung malinaw lang, yung malinaw. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Ay, naku, munti ka na. Munti ka na tayo sa ano ah. Thank you ma'am. Ikaw naman ma'am. Okay, tapiko-takupe, tapiko-takupe. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Ah, galing. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Out ka na, ayaw na. Nagpusa ka. Ikaw naman, Ma'am Gines, sabi mo ng malakas, tapiko-takupe, tapiko-takupe. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Isa pa, last chance. Bigyan ka last chance. Okay, tapiko-takupe, tapiko-takupe. Tapiko-takupe, tapiko-takupe. Nakuluyan na. Don't say bad words na. And then, ilan sila natira? And then, tignan natin na. Price. Okay ba? Thank you. And then, thank you and... Ayan. Thank you.